साबरुम अनुमंडल के मनुघाट बाजार में दाव के हमले से घायल एक व्यक्ति। साबरुम पुलिस को शनिवार शाम के आसपास साबरुम अनुमंडल के मनुघाट बाजार से सूचना मिली कि मनुघाट पर हाथापाई हुई है। इससे साधन दास नाम का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने जाकर साबरुम दमकल कर्मियों को सूचना दी तो दमकल कर्मी उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े और उसे साबरुम उपमंडल अस्पताल ले जाया गया। साबरुम संभागीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद साधन दास को उन्नत उपचार के लिए साबरुम अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर द्वारा उदयपुर टेपानिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस इस घटना के सिलसिले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर साबरुम थाने ले गए। ज्ञात हुआ है कि दो व्यक्तियों के नाम अरुण घोष और शिबू घोष हैं। दोनों फिलहाल साबरुम थाने में हैं। এতে দুই লাইছে এতে পানি দিছে ধাবিয়া লাগছে আমাকে আমি বুঝলে এতে দাসি দাসি তা গাড়ি লইয়ে মাত্র কোপ দিছে কোপ দিকে লোকে পাথর লাগছে বাইক দিকে লোকে লাগি দাঁড়া গেছে একটু এই আগাটা লাগছে আমি ফাটা সরা লাগছে না বাইরে দিছে লাড়ি দিয়ে আর দিছে তো আত্মীয় রাখতে সব ফিরে আত্মীয় তারা দুজনের নাম কি? ঘোষ আর শিবু ঘোষ। বাড়ি কোন জায়গাতে? মনুঘাট। আপনার নাম? হারুন দাস। লাঠি দিয়ে মারছে নাকি অন্য কিছু? লাঠি দিয়ে মারছে আর দাদি কোপ দিছে ওই আমি ফাটা সরালানে একটু লাগিয়েছিল দাদা গাড়িটা লাগিয়েছিল মাথার মধ্যে কি দাদিয়ে কোপ দিছে না বাড়ি দিছে। মিনিট 10 আগে যে মনুঘাট বাজারে একজন লোক করে রয়েছে, আপনি একটু টাইমে আসেন। আমরা কিছু আপনাদের পিএসএস স্টাফ গেছে, যাই দেখছি একজন ভদ্রলোক বয়ে গেছে। তারপর আমরা টাইমে কেরিজের আনলাম, আইনা তারপরে হসপিটালে ভর্তি করে আইনা পৌঁছি। কিন্তু তাদের জিজ্ঞেস করলাম তাদের নাম সাধন দাস, বাবার নাম হচ্ছে লেট কৃষ্ণ কুমার দাস। তাই বয়স অনুমানে 60 বছর হইব। তাই যেটা আমরা জানালো যে তাই একটু মারছে। কি ধরনের ইনজুরি আছে? ইনজুরি হচ্ছে একটা এদিকে একটা কুকুর মতো ফাঁকা দাগ আছে, আর পায়ে একটা এত খুব বা শক্ত কিছু দিয়ে বাড়ি দিচ্ছে এরকম একটা স্পট আছে। মানে রক্তাক্ত অবস্থা? রক্তাক্ত অবস্থা আছে। আমরা হসপিটালে